Živijo, moje ime je Ana Črnoša in sem koordinatorka biseksualnega programa pri društvu Kvartet, kjer že skoraj 3 leta gradimo biseksualno skupnost, ki je v tem času prerasla v enega od največjih programov v Evropi, na kar smo zelo ponosne. Ampak vseeno je danes današnji dogodek nekaj posebnega, čeprav se že tako dolgo ukvarjamo s tem, zato ker se praktično nikoli ne zgodi, da bi imela cela skupina bi in queer oseb priložnost tako ponosno zavzeti javni prostor. Živimo namreč v družbi, ki se na smrt boji preseganja vseh mej in vsega, kar bi zmotilo stroge delitve na naše in vaše. In v takem črno-belem svetu tak črno-bel sistem biseksualnost ogroža že s svojim obstojem in bi osebe se potem znajdemo v nekakšni epistemološki praznini, ki se zelo trudi izbanalizirati in izbrisati naš obstoj. In enako je tudi z literarno zgodovino, ki je polna biseksualnih avtorjev in avtoric, ki so bile tako prelomne, da jih ni mogoče zradirati iz kanona. Se je pa zato literarna teorija zelo potrudila, da nihče ne omenja biseksualnosti v zvezi z njihovimi biografijami ali njihovimi deli, ampak se izkuša v predalčkah neke bolj binarne možnosti. Danes se tukaj trudimo biti tako zelo bi, da se to ne bo moglo zgoditi. In čeprav današnji dogodek ni primarno aktivistične narave, ampak v ospredje postavlja literaturo. Nastopajoče avtorice in avtorji so nam po večini že znana imena, so nadarjene in vešče in samo svoje piske. In njihova dela ne temeljijo na identitetnih politikah, ampak hkrati je nemogoče spregledati, da je pri njih spol hkrati postranski in osreden, da je fluiden in subversiven, da se igrajo s slovničnim spolom, s fluidnostjo perspektiv in pripovedovalcev, da postavljajo na glavo tradicionalne ljubezenske arhetipe, potujejo v središče na rob družbe, raziskujejo preteklost in gradijo prihodnost, da se dotikajo najbolj tabuiziranih tem in se upirajo. Dokazujejo, da biseksualna literatura ni le živa in tako raznolika kot naša skupnost, ampak da je tudi eden izmed temeljev naše subkulture. In zelo se veselim, da ste prišli tako veliko število, da boste delile z nami. Naj torej predstavim našo prvo avtorico, Ano Marijo Grafol. Ana ni pa dolgo študira primerjalno književnost. Predseduje društvo Ignor in ima band, a veliko raje tudi poje, piše in govori. Kadar govori o sebi, se na vse pretege izogiba spolnim označevalcem. Strastno in večkrat tedensko špikerira na Radiu Študent. Občasno, a z veseljem sodeluje z umetniki iz različnih področij. Poezijo objavlja v revijah in na svojem blogu, berejo na odru Gronke. V pesniškem prvenstvu Živo srebro, ki bo šel kmalu, ampak ne povemo kdaj, da ne bo šlo kaj narobe. Večinoma pluje po takovih spola in spolne usmerjenosti, preoprašuje obstoječe družbene strukture in sprevrača heteronormativno matrico ter načenja vprašanja identitete in konstruiranja vsega naštetega jezika. Jaz sem dobrala zdaj en novejši material, ki ga v bistvu ni v tej še ne izdani sliki. Tako da, če me je kdo že kdaj slišal, da ste slišal nekaj, kaj še ne slišal. Zdaj ne vem, koliko časa imam, tako da ti me kar ustavil, ko to govorim. Ječanje. Vse, kar se ima zgoditi, se razpre v polju prvega očesnega stika. In če je prepovedano, ostane neizrečeno. Misel preide v dejanje, napad povabilo, prihrani besedo, sramežljivost, mržnja fantazma na prvi vonj. In ti streseš z lasmi in se obrneš v steno. Pogledaš se v ogledalo in pogledaš se vame. Nikoli se ne zagledaš v hrbet. Nikoli ne vidiš, kako te počešejo moje oči. Madrid, sužnja, sem ti sužnja. V času za obiske, ščemenje v hrbtenici. Odklenili so mi vrata, misleč, da iščem očeta.
Mene je zanimalo samo, zakaj je Antigona pokopala brata, kako si izpenjaš lase, kako me z glasom pobarvaš na temno rdeče. Štirka. Koliko adrenalina proizvede nadledvična žleza? Kakšna je soobremenitev ledvic? Na jetra gre, za glukozo v krvi gre, za višanje koncentracije, za širjenje dihalnih poti, za oženje krvnih žil v koži in prebavili, da se poveča dotok krvi v mišiče, da se prekrije bedica, za prvo pomoč pri srčnem zastoju, anafilaktičnem šoku, akutnem napadu astme, zaradi volje, za voljo življenja. Koliko klobkovin se pretrga in koliko se jih stke v gordijsko mrežo. Koliko kazalcev se zbode v kolovrat in koliko jih kolovrati po popisanih čeljih. Koliko kazalcev zastane zaradi izpraznjenih baterij. Ne sprašuj več, kako se srajca pravilno polika. Zakaj se lesi ne vrača k tebi. Ne komentiraj moje pojebane frizure. Ne požvižgavaj sreče na vrvici. Ne, ne smeš samo pobožati. Ne, ne smeš grabiti tujih teles. Ne, ne smeš. Ni pomembno, katera izdaja retraumatizacije te je najbolj pri srcu. Kakšen je hrbet, kakšna platnica. Na poti v razrez sva, zdaj se vpisujeva v tečaj klekljanja. Tako preprosta je ta snov kot sredstvo za doseganje večje trdote tkanine, trdovratnosti kariesa, odmrlega tkiva. Ali je mogoče, ko zadiši, popiti samo požirek? Ali je mogoče zgolj omočiti konico jezika, ne da bi z glasom povzročil črepinje? Čakati himen, da se sam od sebe pretrga, obdrgniti se kot mačka ob kamen, na grobu srečka kosove slinastim čekanom, ob koleno obdrgniti se ob mejo, obdrgniti se ob kožo, potem diskretno obšmirgali papir. Kjer ni džeza, ni medlic. Na bobnih je ostrejše dleto, če sva domorodce nasilja, kaj je med nama, čakanje na trenutek, da televizor ugasne, čakanje na tišino in potem izbruhati žolč, ločiti cele koščke od manjkajočih. Vera vas se premika gore, a tako težko se je izkoreniniti in pri tem ostati živ. Tanjše kot so cigarete, bolj svetleča kot je škatlica, bolj krivda diši po mentolu, bolj sveže zadah in mit o himnu. Izgovor, da lahko nekaj predremo, da nas ne bi mogel privlačiti običajen vonj po tobaku. V izogib banalnosti ali zavrnitvi, pravljica za lahko noč, mitologija razloga. Vem, veš, da vem. Melanholija, ki čaka. Veš, vem, da veš. Morda sprožilni moment v ritmu osebne skrajnosti, odvodi, valovi krčev, integrali, izčiščenje, solna polja, kanali, bregovi, kamniti zidovi, zapornice, hiše, poti, mostovi, črpalke, vmes pa nezajamčena obljuba. Meh, kost. V trebuhu nosiš žerjavico. Treba je varčevati, ostati racionalen in pragmatičen. Vse pod kontrolo, vključiš kot ezebe. Stalno pogleduješ termometer, goriš na nočni tok. Vrvico potegneš enkrat. Nihče se ne bi rad preveč zapletal. Tipanje po površini, kuča posel. Zamoti se s čem, da ne boš preveč tuhtal. Počni kaj, počni veliko, nečesa, da vsaj malo pozabiš, kako je bilo, da bo lahko še naprej. Pri težavah s hrbtenico pomaga udarec v glavo. Vzemi zalet, v zidove, v druge ljudi in njihove zidove. Stene imajo lahko ušesa, tvoj dežnik ne more biti balon. In ključavnica je oko in nekdo šteje čevlje pred tvojimi vrati. Pravzaprav nisi tako sam. Bivaš v dvoje ali več, stanje pripravljenosti, požreti marsikaj, žaljivke, nadzor, nekomu ozimnico.
Vedno sporočati koordinate, kje, kdaj, s kom, zakaj, da ne bo koga skrbelo. Stanuješ v hrupu, moraš zdržati. Stanuješ v kaosu, moraš negovati svoje vodice, jih piliti. Udiraš se v tla, strop se ruši, v zatišje pred pobegom. Oziraš se proti liniji, iz katere pronica svetloba. Tam je svoboda, kjer veš, da je zapor povsod in te drugi preseneti, ki tudi ve. In se tvoja vrvica zatakne v vrvico drugega, drobec nepozornosti. Kvarčna peč na 2000 vatov vam spuka na peljavo, varovalke popuščajo, opečeš si prste. Nič ne pomaga, razen izleviti se iz strahu, dovajati kisik, drug drugemu nastaviti trebuh, mehkost do požara, žareti v zimi, dokler ne izgoriš, v ranljivosti do pepela, potem se izvali ptič. Etimologija šifre. Fetiširaš bolečino, udomačuješ trpljenje, zanikaš smrt, zanikaš telo. Tvoji možgani ti lažejo. Spoštuješ očeta in mater, da boš dolgo trpel in ti bo slabo, dokler ne boš pod zemljo. Ti, kot splošen ti, kot jaz ali nihče, ali kdorkoli, ali številka. Ljubezen je zate, kar te vzame, kar te udari, kar poškoduje, kar zlorabi in kar te odvrže. Ljubezen je zate nož v hrbtu, 50 odtenkov modrice, pljunek v obraz, slabo odmerjena klofuta. Ljubezen je zate kričanje, trganje, izdaja, sram, krivda, ekshibicionizem, voajerstvo. Ljubezen je zate, ko se nekdo utaplja in mu ponudiš roko, da bi se izvlekel in te zgrabi za vrat in te potunka pod skorjo ledi. Ljubezen je zate grožnja s samomorom, pasivna agresija, ko te nekdo poščije, ko se daš posiliti, kovinska zaponka na pasu, usnjen jermen na tvoji koži. Ljubezen je zate popolna kontrola, daljinec televizorja, zarjavela kletka, panoptikon znotraj lobanje, tkanina v ustih, poln gobec imaš te ljubezni. Vsak dan jo dilaš na finih in alternativnih placih. Pravi bogataš si, veleposestnik, mafijska šefica. Ljubezen je gnila, trohneča trofeja, nagačena rogata glava na steni, skleda s sadjem, tihožitje, debela denarnica. Ljubezen je neprofitna cipa, ljubezen je odslužena guma, ljubezen je prežvečen čigumi, izgovor vseh izgovorov, stradanje egoističnih pist, laž vseh laži, izkašljanja jutranja sluz, cenena poročna obleka. Ljubezen je grda beseda, predvsem kič, legalna prostitucija, fašizem jezika, ampak za naju, ker sva nesplošna, je kriptografija. U, Q, J, H, S, E. Nadaljevati do sledečih koordinat. So dlani zakopane v lase, je šifra na blokih simbolov. Ključ, ki je skrit vsem na očeh. Sandalovina, pačuli, mošus, ekskluzivna kriptovariabla. Atropa beladona. Šesta tam, v tej in tej sobi, moja in tvoja persona in najne oči v tej in tej sobi goltajo brezno, v tej in tej sobi približno 711.000 rezultatov, 0,42 sekund. Kako najbolje izkoristiti prostor v majhnem stanovanju? Kako izkoristiti nova spoznanja o možganih? Kako v celoti izkoristiti kamero telefona? Kako izkoristiti razvojne priložnosti v sobodejavstvu? Kako izkoristiti moč naravnega magnetizma? Om, šanti, 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 še pes ima po zakonu predpisanega več prostora. Med nama svetlobna leta, razmisleka, kako drug drugega izničiti, kako se drug drugemu izmuzniti iz krempljev, izkoristiti moramo svoje priložnosti. Si pošteno lagati,
Raje uročeni, kakor poročeni, jamrati kvalitetno, se podbati diskretno in zastonj. Ne spomnim se nobene številke, samo lestencev, zaklepanja vrat in kako se trgava na kose, kako utihnejo vsi glasovi in sva vedno spet, zavedno in spet zadnjič v življenju. Nimaš za burek, jaz niti za pohane šnite. V tem je ogromna razlika, kdo ima več za izgubiti. Zato ti plačuješ za moj selektiven spomin. No, kot zdaj. Nisva si ravno tujca, pazi se volčje češnje, visoka zeljnata trajnica je z nama, v tej in tej sobi, razširjenih zenic, zaklenjeni, v temnem brlogu. Tvoja je moja persona, manjša vidna popačanja, nezmožnost osredotočanja na bližnje predmete, povečana srčna frekvenca, atropin, kapljice za oči 10 ml, zarevele škarje, prerezana nit, pa še to. Svetloba v avgustu je butast naslov. Avgust je depresiven mesec. Avgust je slutna slepote, vdanost v usodo, neskončna misel nate, resignirani nasmeh. Hvala. Se vidi, če besedo naprej, pa da bo smo. Se imam dovolj zbranje za doma. Prej Stavljen Trganc je mlad umetnik in raziskovalec, ki se ukvarja z gibom, pisanjem ter znanstvenim raziskovanjem. Svoje umetniško izobraževanje je po gimnaziji nadaljeval v Švici, na Kitajskem in v Barceloni, kjer je lani magistriral. Na ravnih lesih se ukvarja predvsem z improvizacijo ter minimalizmom, na področju znanosti ga zanimata prehrana in kemija, v pisani besedi pa raziskuje vprašanje etike, depresije, anoreksije ter preživetja po spolni zlorabi. Hvala. Mogoče res hvala vsem, da ste prišli tudi z moje strani. Pa bi še preden začel mogoče dodal, da sem si sam tako rekel, da se globoko zavedam, kako lepa je izkušnja biti sam doma s knjigo. Za danes pa mogoče lahko dodam samo, da z moje strani ni cilja, niti ni neke konkretne ideje. Z vami bom delil samo trenutke in utrinke, ker verjamem, da literaturo vsako bitje veže nase in da vsaka oseba svoj svet razume zase. Jaz pa mogoče v tej pisani besedi na koncu vidim le orožje, s katerim se borim proti bolečini, ki jo nosi vsak v sebi. Tako da hvala že. Veter prinaša. Veter prinaša obilo življenja. Strah me. To poletje veliko dežuje, kot da bi vlaga v zraku klicala vse nas, zebe me, vas ne. Kako sprejeti vse te spremembe? Narava. Ljudje smo preozki. Res smo preozki. In boli me, ko se zazremo to globoko resnico. A vesolje bo zmeraj močnejše od nas. Skromnost. Le tega vas prosim, gospod predsednik. Posluha. Le tega vas prosim, gospod duhovnik. In končno, spet njem. Veter prinaša počasi mi hrano. Pred hrano pa krče. Ko da na nebu kriči nek otrok. Otrok v meni, ki je lačen, dovolj sem, dovolj. In kruli, dovolj sem, dovolj. In peče, ljubezen. Grižljaji in nežne besede zasluži. Si hrane, dotikov, nežnih dotikov, ljubečih dotikov. Končno v pesku iskrijo se meje. Zdaj gradim drugačne stebe. Boljši so in trdni. Ja, veter prinaša obilo življenja. In veter odnaša počasi vse grehe. Njegove in njene. In z njimi še moje. Jutri bom boljši. In tu sem zdaj. Svoj.
svoje. Sem stekel po svoje. Sem stekel spet stran. Sem stekla po svoje, sem stekla drugam. Razpotje, tišina. Kaj hočem? Vojna? A prišli so z orožjem, prišli po kosti. Japonijo, v slogi brez skupnih poti. So z noži raztkali nežno in kožo, s plameni pa hišo in krike ljudi. Z besedo vdrli so v jutro še rožo, da s prsti predrli vidih svojih oči. Brez zob, brez obraza, ležim nag na tleh in strižem pramene, saj očitno sem greh. In gnus. Ta gnus. 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 Meni se pa gnusiš ti. Gabi se mi tvoja moč in gabi tvoja vulgarnost. Gabi se mi in gnusi. Vulgarnost, ki ne najde drugih stebrov kot zlaganega bega pred tem, da ne veš, kaj bi si mislil. V resnici ne veš, kaj bi si mislil. Poln si bolečine in bežiš, ker te je strah. Groza te je. Tega, da ne veš, kaj je prav in kaj je narobe. Ali sploh obstaja prav in res obstaja ta narobe. Zame nisi otrok. In priznam, da nisem niti prepričan o teh jutrih, če je ta vulgarnost res tvoja, a ne razumem, kako si jo in kdaj tako ponosno obliko. Zaradi drugih? Zaradi sebe? Mogoče v razredu? Ali pa, ker si poslušal tisti strgan, raskav glas ženske, ki je vztrajno jamrala v tvoje oko, ker ni znala drugače priskrbeti denarja za sina, ki jo je lačen čakal doma, in gledal si presurovo pornografijo, ne da bi razumel, da to ni realnost. To ni realnost. Mogoče pa ste kriva starša. Nista te znala ustaviti, nista znala postaviti meje, res ne. Gotovo. A prestar si in prestar si bil. Tudi takrat si bil prestar. Odločitve, odgovornost in spomin. Stati je treba za tem, kar počneš in nad bruhanjem gre. Tako zelo sem in gabil vse, kar si počel z menoj. Nisem si zaslužil tega, nobeni zasluženi nasilja, a končno, res končno sem ti pripravljen pogledati v oči. Pripravljen na vse zadnje reči tukaj in zaupiti dovolj. Nisem več jezen, ne nase, a nate. Ves bes, zdaj drvi počasi spet k tebi, zaklet v prekletstvo, prepričan v prav, zgubljeno v preteklost, ki je ni. Nič več ni pretesne, prestare te kletke, nevednost, neznanje in homofobija. Ni več zastarelih cun seksizma, vsaj zamene, strgane in mokre so. Ti pa vztrajaš in si z njimi pereš ožemaš jih kot svojo lastno dušo. Sam, osamljen, zasvojen, s svojim lastnim egom. In ne gnusim se več sebi, ne? Gnusiš se mi ti. Boli me, da sem ti sploh kdaj dovolil, da si me bičal, prepričal v strah in v dvom. Res me boli, pa jokam, prevečkrat, a vem, da so solze iskrene in moč. Pogum krika in meje, krila so, veje in razvrednotil si me zadnjič. Ljuba moja te, šele zdaj te spoznamo, počasi. In vidim te prvič, tako zelo mi je težko, ko pomislim, kam sem te gnal. In kako surovo, brez konca. Bil si kot kamen, brez čustev, bil si kot zvezek.
kot mokra cunja, kot še eden od mojih projektov, ki ga moram pretkano in celovito končati, dognati, ujeti, pa po možnosti končno dati dol iz seznama. Zdaj pa te vidim prvič. Šele zdaj res dojemam, da si del mene. Šele zdaj dojemam, da si v resnici ti jaz. Tako kot šele zdaj dojemam, da te nisem kaznoval vsem. Ti preganjalec v glavi, ti bolečina, hudič. Bogovojne si aras, kaj vse si mi delal, kam vse si me gnal in kako surovo, brez konca, bolečine v skrbi, poškodbe in na oder, brez pomislekov in brez prestanka. Ti si bičen in davi. Ljubo moje telo, nisem mu znal reči ne. Nisem znal postaviti meje in nisem se znal in nisem se mogel upreti. Izginil sem, ni me bilo, gotov sem, da se tudi ti spomniš tistih dnevov, ur, včasih celo tednov, ko je prišel pa naju, pome, ter naju požrl, potlačil, ubil, skoraj je kupil tiste tablete, skoraj je padel čez tisti balkon. Se spomniš? V Švici. Tako zelo sva bila sama in Boga, posiljena, brez pomoči. Oprosti mi, ljubo moje telo. Dolgo, predolgo je trajalo, da sem spoznal, da si do mene. In še dlje je trajalo ugotoviti, da sem hudič v sebi tudi jaz. V bistvu se moram boriti predvsem sebi. Ja, to je ta vojna. To je moja vojna. To je najina vojna. A tu sem in ne grem. Zaslužiš si jesti in zaslužiš si biti. Nisi več greh, nisi več gnus. To vse je njegovo, ne tvoje. To je njihovo, ne najino. In bolečina v sebi ne bova je vrgla v zladje, ne. Tokrat gre z nami, a končno drugače, sprejela jo bova, objela. Čisto počasi. Počasi spremenila bova vsako od teh groznih izkušenj v adut. Edina rešitev, hvaležnost in sprava. Revolucija ničesar. Pohodim za uro in spet stopim na plin. Ko misliš, da dan pač ne more biti slabši. No pa saj vseeno, meni ni nič jasno. O tebi? Nikomor ni nič jasno, da svet postane res beden, ko se zaveš, da je v resnici za vsem tem le gruča otrok, ki vzgaja otroke. Ni namigov, le uganke in vprašanje. Spet sem speljal čez rdečo. Saj ne vem, ura je že pozna in na cesti ni nikogar. Ne razumem več ničesar. Pa ti? Nihče več ne razume sploh ničesar. Ta svet postane res beden, ko se zaveš, da je v resnici za vsem tem le gruča otrok, ki vzgaja otroke. Drvim zdaj domov. Omejitev je nizka, a meni se jebe. Še svetilka ob cesti dvomijo vase. Tako pozno v noč so včasih zamisli nad človek, ideja. Pravilo resnici sploh ni. Kakšna slast me objame, ko igram se sam s sabo. Drvim zdaj domov. In cesta je prazna. Greje me le še mrka samota. V noči se skriva pravo življenje. Takrat, ko se skrijejo vsi in pomrejo, tukaj verjamem, da ljubezen obstaja. Ki je enkrat nagrajena in dvakrat nominirana pisateljica. Čeprav še ni izdala drugih knjige.
Poleg prostega pisanja zanimate še eseistika in dramatika, pesmi pa naj bi znala napisati knjigi pred strelskim bojem. Denar služi za urednikovanje po spletni reviji vsem izjemen. Sem Tja napiše kakšen reklamni tekst in vodi kakšen literarni dogodek. Večina svojega življenja je plesala, zato še vedno obožuje rejk zabave. Rada tudi poje, čeprav je učenje jazz petje nedavno pustilo. V življenju bi rada napisala vsaj 4 sjajne knjige, med njimi tudi krimi. Ima mačka Ljeva oziroma mačka Manjo. Danes pa nam bo prebrala prvo poglavje svojega knjigaju oziroma Prvi. Jaz sem zelo nervozna. Tako da mi prosim vse zadrgljaje odpustite, naj bom prebrala, ne bom prebrala celoti, ker možem večkim predolgo, no? A da je odredila nek konec, da se tudi držala. Prvo poglavje, 11. september 1988. Deževale so zavese, oglasne panoje, kiosk, izložbe trgovin, vse je požarla voda. Ljudje so pod ohlapnimi dežniki sklanili glave, se grbili in gledali v tla, ko bi se tako lahko bolje zaščitili pred mokroto in se na poti kdo ve kam po prisegu zletavili kot drugega. Voznik malega Fiata je za trenutek izgubil nadzor in glasno podrsal obrobnik, sprašil pešce in izval rjovenje mladega para, ki ga je dež pogoltnil grotesko. Moški v lahkem plašču, ki mu je mahedral okoli stegen, ker se ga je pozabil ali pa se ga ni mogel zapeti, je zakorakal naravnost v največjo lužo na pločniku. Utopljen do gležnjev je obstal na najgloblji točki in z ustnic mu je bilo mogoče razbrati jeben ti mater, kakšnega tisti mesec verjetno ni več istogotil. Mlada ženska, po študentsko našemljena v opornico, me je dostopom na avtobus zaprla dežnik in po glavi po nesreči loknila drugo študentsko opornico. Njen obraz je spletelo rivalsko zadovoljstvo. Prizor bo sodil v zafrkljiv, ironičen francoski film, ki bi obravnaval brezglavost množic, si je mislil, ko je stal pod širokim nadstreškom. Kako malo potrebujemo, da pričnemo razkazovati svojo ranljivost. Nekoliko premočno deževje, nekoliko prestaro hrano, nekoliko premalo pozornosti. Smešno. Drobna in vsakokrat poljubna vstopanja od naših prav tako poljubnih pričakovanj začnejo zaudarjati po apokalipsi, po koncu zgodovine. Krhko je to naše ravnovesje, tudi morda ravnovesju sploh ni dano biti močno. Morda se samo zaiskri in znova izvisi. Prižgal si je še eno cigareto. Dejala mu je, naj se oglasi po drugi, ura pa je kazala 4 minute čez. Ne sme ustvariti vtisa neučakanosti, to moškemu njegovih let in izkušenj ne pritiče več. V resnici je odlašal in se tega bridko zavedal. Kot je bilo zanj običajno, je v odločilnih trenutkih premišljeval o neodločilnih podrobnostih življenja in veliko kadil. Z levico si je torbo, v kateri je bila vrečko ovita mapa s papirji, k prsim prižimal tako močno, da je začutil, kako se pripravlja krč. Popustil je prijem, dopustil, da mu torba pade na bok, še zadnjič globoko potegnil dim, cigareto ugasnil in razprl dežnik. Do vhoda je moral prehoditi približno 20 metrov in to ni bil lahkoten sprehod. Njegovo visoko in široko telo se je po ulici prebijalo kot skozi šlindro. Ko se je srečal s svojim odsevom v vhodnih vratih, je razmazanost navkljub opazil, da se je za nekaj stopinj izključil. Preden je odprl vrata, se je vzel nao. Receptorkin izraz je bil vpijoče dobrodušen in ni si mogel kaj, da ne bi pomislil, da se za njim skriva izrazito napadalna oseba. Ena tistih, ki svoje jedkosti v svet spušča pod mejo zaznavnosti, a srhljivo učinkovito. Izvolite, v 4. nadstropje pojdite, dvigalo pa danes žal ne dela. Počakala vas bo na hodniku med pisarnami, kar brez skrbi, je zažvrgolela na drugi strani steklene komore. Stopnišče je kričalo režim, ki je zašel v krizo. Sten, pobarvanih pol belo, pol rumeno, se je omet luščil in se na stopnicah zbidal v poslih. Nazadnje so pometli in ograjo zloščili, ko je Tito, ta veliki nebralec, še živel. Svoje domislici se je zahihital in iz odmeva pa razbral, kako nervozno zgledi.
Med drugim in tretjim nadstropjem se je za hip ustavil, zaprl oči in vpil hladno zakotno tišino. Ni vedel, kdaj natanko se ga je polastila ihtavost, kdaj natanko je sprevidel, da je verjetnostni račun njegovega življenja vse bolj skop in zadovoljivi rezultati vse redkejši. Čas se je, ko ni bil pozoren, naperil proti njemu. Vsaka izguba, zavrnitev, zdrs so se zdeli nenadomestljivi. Ne zgolj zdeli, bal se je, da tudi so. Ni znal predvideti, kako in s čim bi nadomestil, kar bi lahko izgubil tisti dan ali vse dni za njim. Ko se je uspel v četrto nadstropje, je zadihanostjo nervoza že postala mrkost. Morda ta bolje pritiče moškemu njegovih let in izkušenj v misli. Ironija ga je vsakokrat čudno potolažila. Pred ne posebej posrečeno abstraktno sliko je stala sloga postava, ki mu je kazala hrbet. Usedela se je v levi bok, desno peto svojih nizkih saronarjev pa zabadala v popison in konico čevlja molila križko. V črnem tesnem krilu, ki je seglo do polovice meč in v olivno-zeleni bluzi s podloženimi rameni, je bila videti gospodovalno. Ostri tok linij in barv je prekinjala zgolj kita skoraj zlatih las. Polglasno se je odhrkal. Pete so se odrezano zasukale, roki pa se sprostili ob trup. Vi ste pa najbolj gospod Belk, kaj ne? Me veseli? Jaz sem Ana Miller. Proti njemu se je pozibala z dvema kratkima korakoma, krilo jo je več kot očitno zaviralo in mu pomolila dlan. Majhno dlan z dolgimi, rahlo krivimi, a elegantnimi prsti in nohti. Med rokovanjem je opazil napete modro-zelene žile na hrbtišču njene dlani in stisk ošilil. Zdela se mu je delikatna. Všeč mu je bilo, kako se je izgubila v toploti njegove dlani. Njegova nerodnost je brezmejna, je pomislil. Gotovo ni običajno, da se ljudje ob prvem srečanju toliko ukvarjajo z dimenzijami dlani in vanje zrejo kot v galerijsko platno. Da, to sem jaz. Me veseli. Upam, da sem prišel še dovolj zgodaj po drugih. Nasmehnila se mu je in pokazala droben, a ljubek razmah med zobmi. Bila je ena tistih ljudi, ki se smejijo s celim obrazom, ki se ne bojijo popolne preobrazbe, čeprav na slabše. Njene bledo rožate tanke ustnice so lica potisnile visoko navzgor pod oči, lica so se zbrala v dve sijoči gubi, ti pa so njene velike, modre, blago naličene oči zožali in podaljšali v mačje, malo penilske, malo nemočne. To ni bil nasmeh, ki bi očaral simetrijo, temveč nasmeh, ki prevzame svojo zavzetostjo. Ni problema, tako ali tako se je sestanek z nekim drugim avtorjem kar hudo zavlekel. Pridite, greva v mojo naslan pisarno. Sedel je po dolgem, brezdušnem hodniku mimo številnih aluminijastih vrat, sivo na strani, sivo na tleh, sivo na stropu. Trudil se je, a se ni zmogel premagati. Pogled mu je neprestano uhajal na pregib med njenim krilom in bluzo. Njen ozki pas ni poplesoval kot pasovi mnogih drugih žensk, temveč jo je nosil in jo gibal. Bil je kot nepremično, lahkotno jedro čudovitih fizikalnih dogodkov. Ob pretenciozni primeri se je namuznil, ona pa se je ravno v tistem hipu ozrla čez ramo. Čeprav ne maram besede pisarna, za mojo službo je bolj primerna beseda kabinet. Skozi okno, ki se je odpiralo nad Slovensko cesto, je v prostor prodirala elegija septembrske srede, a so jo pisani predmeti, stotine knjig, plakatov, 4 lončnice in pritaljena radijska glasba povsem razorožili. Izvolite se usesti, prosim. Opazila je, da se za čudenjem ogleduje četico praznih skodelic, svinjskih kozarcev in pladnjev z nadrobljenim pecivom, ki so zasedali na policah in na mizi. Rojstni dan imam danes, zato takšen red. Nisem imela časa, da bi pospravila, upam, da vas ne moti. Nikakor je izstrelil, pa tudi vse najboljše. Ponuditi bi moral še kakšno vljudnost več in morda znova seči v roko in natresti puhlic, izkoristiti priložnost in vzdušje priviti v kolegijalnost, vendar ga njena zbranost, nekakšna nežna, nevsiljiva nonšalanca napeljala, da se je v svoji redkobesednosti začel sproščati. In bolj, ko se je medil, jasneje je zaznaval, da vsakokrat, ko zaradi njegovega omahovanja izgubita očesni stik, s pogledom zastane na njegovem obrazu. Ne bi vam rada kratla časa, je dejala ugnezdena v ogromnem stolu in izpredala mize izvlekla debelo malko s papirji.
Vem, da je to precej stresna situacija, čeprav sem v resnici jaz tista, ki jo lahko naredim stresno. Skozi njeno prostodušno samo ironijo je prvič popukala njena mladost. Kazala je komaj 30 let, pa je z usodami razpolagala z enakim spokojnim upravičenjem, s katerim si večina ljudi pripravlja obroke. Pomislil je, da je verjetno ni težko občudovati, niti izzavidati, kar je oddajala klicalo po idealizaciji. Vse mi povejte, se je zlagal in se prisilil v nasmešek. Zadnjih 2 noči ni spal, ampak zmečkani žal pa prisilil ni mislili. Njuno srečanje se v njegovih prividih 1000-krat izjalovilo in 100-krat uspelo. Srce mu je ob obetih poskakovalo kot ceneni pralni stroj, znojil se je in večkrat zamenjal pižamo. Veličastna tesnova. Vedel je, da je mračna plat odgovornosti odrekanje, da je človekova želja v trku s stvarnostjo prav lahko poražena in tega ne more objokovati niti človek sam. Tudi ničemu se ni bil pripravljen odreči. Najprej se vam moram zahvaliti, da ste se odločili rokopis poslati prav nam, se je s komolci naslonila na mizo in birokratsko sklenila dlani. Celo iz tega popolnoma generičnega telesnega položaja je sijala njena gracilna bojevitost. In se opravičiti, ker je trajalo tako dolgo, da sem se vam oglasila. Najbrž razumete, da se na nas vsak mesec obrne ogromno avtorjev in jaz, ki hočem biti poštena, se hočem pretočiti skozi vse, kar dobimo. Zavlačevanjem ga je presenetila. Dolgi uvodi običajno pripeljejo do odrezavih zaključkov. Hvala, naslednje, več sreče prihodnjič. Od pazduhe do pasu sem je zato spustila debela potna kaplja in ga žgečkala. Za nekaj trenutkov je pritegnila vso njegovo pozornost. Rokopis ni slab, je slišal, ko se je vrnil v sogovornici. Nekatera poglavja so dobra ali zelo dobra in so me zares prevzela, ampak kot celota, če ne učinkuje tako, kot bi si verjetno želeli vi ali jaz. Njegovi nočni scenariji tovrstnega razpleta niso predvideli. Resničnost mu je, kot to rada počne, postregla s polpenzionom. Deloma je zanj poskrbela, deloma ga pustila v negotovosti. Pa vendar, nekaj poglavij je bilo dobrih, celo zelo dobrih. Bilo je, kot bi magnetična tunka z nekaj besedami osmislila vse njegove dosedanje napore, dvome in britkosti ter izravnala vse bese. Zdelo se mu je, da so vsi dogodki vodili sem, do srečanja z žensko, ki si od pohvale ali graje ni ničesar obetala in je zato lahko govorila resnico. Zgolj zdelo se mu je. Človek je bitje, ki zna opomeniti šele konec trpljenja, ne pa njegovih vrhuncev. Še vedno je molčal, tudi njegovo telo se je v odgovor presedlo in se poravnalo. Grobnica je hotela v zrak in ga prvič tisti dan tudi globoko zajela. Vesel sem, da tako mislite. Seveda je bil vesel in olajšan, da že dolgo mu ni šlo več za ponovljiva občutja, profana občutja, s katerimi je življenje radodarno. Zbudila mu je upanje, šlo mu je za upanje, pa se to ne bi spodobilo povedati. Rada bi, da si vzameva čas in vaš roman izpopolniva. Dvojina se mu še nikdar ni zdela tako vabljiva. Medtem ko je stoje, ko bi igrala pasjanso, po mizi razporejala poglavja, je pojasnjevala svoje uredniške odločitve. V desno vrsto je umestila sklope, ki so bili odveč, v levo tiste, ki so bili vsebinsko in slogovno izčiščeni, na sredino pa vse, ki so bili pomanjkljivi. Sredinski kup je rasel in preostala hitro presegel. Ko je zaključila, je desnega spokojno, a odločno potisnila v smeti. Kratka predstava, ki pritiče vsem, ki se ne bojijo moči. V trenutku, ko je na njegove ustnice šinila osuplost, se za njeno gibanje in glas raznežila. Brez skrbi, takšno razmerje so običajno. Kar je neobičajno, je kakovost levega kupa. Prav zaradi tega hočem delati z vami. Spet njen polnokrvni nasmeh. Modre oči v njem kot svetloba kratkega stika. Zavarovati ga je hotela pred malodušjem, ki mu je bil v njuni izmenjavi izpostavljen. Ne le to je pomislil. Morda je sprevidela, da je malodušje neredko njegova izbira. Morda ga je spregledala, če preden se je resnično pokazal. Da bi preokrenil svojo paranojo, je z najvišjega kupa potegnil nekaj naključnih listov in se vanje na videz zatopil. Iz njih so zašumeli reči popravki, črte, elipse, klicaji, vprašaji. Aha, vidim, da se zadevo že natančno prebrali in pripisali tudi opombe. Ni jih malo, je dejal, in liste vložil na roče.
Zato bi najprej rad vse v miru pregledal, da dobimo občutek za to, kakšna je rdeča nit. Uživajo v suverenosti, s katero ga je okužila. Zato vam lahko povem že zdaj, da ne bova česa prepustila naključju, pa še čas prihranila, je odmaknila z roko. Obrnila se proti oknu, se z levico objela okoli trupa, z desnico pa se pričela igrati svojo pšenično kito. Medtem, ko je govorila in postopala med stenami pisarne, jo je mehko, brez prestanka odvijala med prsti. Ešerjeva kita ga je prešila. Ta intimni dekliški obred ga ni motil, nasprotno. Prav zato, ker si ga je vzela sredi toge situacije, je lažje zaupal pristnosti njenih besed. Stremela je v tla ali v stene, proti njemu se je ozrla le, ko je zaključevala misel. Ne, ker bi ji bilo nerodno, temveč, ker se je vsakokrat, ko sta se spogledala, zazrla v njegove oči, kjer je bilo topleje kot v vsakršni umetnosti. A tu se vendar sestala zato, da bi objektivno razpravljala prav o njej, o njegovi literaturi. Govorila je dolgo časa, ali pa se mu je tako zgolj zdelo. Zavest pregnete čas na tisoče različnih načinov. Dokler je ni slišal, sploh ni vedel, kako močno je hlepel po tonu, po zavzetosti, celo nervozi, s kateri vsakdo obravnava tisto, kar mu je ljubo. Ne da bi mu to povedali, so mu redki ljudje sporočali, da morda ni slab, da pripoveduje o vsebinah, ki niso izključno pogrešljive, a je daleč od tega, da bi jim bila njegova proza ljuba. Kakšna je izjemna. Vanj sta se čedalje težje posedala razočaranje in strah. Nekako naj se ne bi razočaral, če pa njegova proza ni uspela uresničiti svojega bistvenega namena. Če z bralci ni komunicirala dovolj mrzlično, da bi se oni sami želeli sporazumeti o njej. In kako naj ga ne bi bilo strah, če pa nad vsakomer, ki želi pristopiti k umetnosti, visi ta možnost epigonstva in nevarnost, da za zgodovino ne bo nič več kot prah. Nihče noče biti prah. Kdor piše, da bi obtežil svoje življenje in osmislil svojo smrt, je pogosto ponavljal in se v vsaki ponovitvi zavedel, kako celeno zveni. Vsakdo, ki piše iz nemirnega samoljubja, morda se to sliši bolje. Pisatelj ljubi svoje sedanje ideje in pričakuje, da ga bodo potešile tudi prihodnje. Pričakuje, da se mu ne bodo izneverile in ga z minevanjem pustile samega. To je samoljubje, ki stržka postane vzvišenost in se še redkeje razvije v spokoj. Morda je pisatelj v spokoju zgolj tisti bežni trenutek, ko se njegova ideja prvič uglasi z nekom drugim. Morda je, ko je sedel na stolu v ljubko razmetanem kabinetu, zato potihnilo črvičenje v njegovem čelu. Zbudila so se vsa njegova čutila. Magija prepoznanja je močna, magija potrditve še močnejša. Hvala in se opravičujem za vrdan. Naša naslednja avtorica je Asja Hrvatin, ki je feministka, avtonomna socialna delavka, dežurna prepeljivka, radikalno nacionalna, njeno redno in najljubše nahajališče pa so avtonomni prostori. Kritično in samokritično piše o radikalnih politikah, seksualnosti, polijamoriji, feminizmu in nasilju. Morjaci. I will read in Slovenian, but I have a friend here who doesn't speak Slovenian, so I just want to say a few things. The first song is called Enkrat feminazi song. I usually sing it, so I will try to read it without starting to sing. And it's everything that has been said by colleagues, lovers, comrades, activists, and strangers, because I'm a feminist. Feminizem nije to vaš seksi priča. Šuti ženo, ne znaš šta je revolucija. Štedilnik je na koncu hodnika. Kakšne moške imaš pa rada? Nehi cenzurirati svobodo govora. Ne peri umazano perilo. Zaprete treba na psihiatrijo. Amoralna, nenormalna, bestialna. A je zmanjkalo zdravil? Kaj pa nasilje nad moškimi? Zmerni humanisti smo užaljeni. Če vidiš mačizem, ne pomeni, da obstaja.
Ljubosumna je, ker ne dobi fanta. Baba, blesava, debela, grda. Ženska zafrustrirana, poglej mojega kurca. Lezbača, možača, ima travme iz otroštva. Rad imam ženske, smo na isti strani. Radikalke lažejo, si izmišljujejo, otrokom pravljice pripovedujejo, indoktrinirajo in pohujšujejo. Naj se izselijo nekam na luno. Falične so to hudokurčnice, veste sadistke, feminacistke, nesposobne, nespodobne policistke. Kamor pridejo, moralizirajo, pa vse ženske že imajo vse pravice. Počasi se sprijaziš s svojo seksualnostjo in nehaš druge gnjaviti z banalnostjo. Treba je prideti jih spraviti v red, začepiti usta, pičkuji oči. Ne morajo biti ženske v prvi vrsti, ne morajo biti ženske same na straži, ker jaz sem narisal več grafitov kot ti. Women only? Ne, to pa ne. Reakcionarne fundamentalistke ste. Ve, drobite naše gibanje. Kasneje bo na vrsti žensko vprašanje. Ob tvojih tamponih gre na bruhanje. Še vedno nam manjkajo moške mišice. Ma feminizem je v bistvu šovinizem. Sprosti se, oladi, sej sam hecam se. A si ženska ali si moški? Vse, kar vidim, so dobri joški. Ampak feminacij zavida kurač med nogami. Ampak feminacij zažgat na grmadi. Nauč se pogoltant, klofuto, tableto, abortus, spermo. Jer život je porno, ekstra porno. Ni sovraštva, ni samo častimo, lepo plodno žensko telo. Vrele solze, tears that burn. Črno-vijolična zastava anarhofeminizma, po njo razgrajuje se monogamija. Vrele solze, ker ljubezen ni lastnina. 70-letna gospa Stojanka, ki ji dopizdi in ustreli tajkuna Zorana Trifunovića. Maske in kapuce so slečene, včasih so herojne tiste ta neočitne, ki z dojenčkom v trebuhu splezajo na tovornjak, ki gazi meje. V pečici imajo čokoladne torte, mamo pod roko pešče zid evropske trdnjave. V rjavi jopici in družinskem avtu zaparkira policijski kombi in prereže osebno, dokler država ne izda opravičilo za nacionalistično zgodovino. Soseda, ki nos bleščice in rdeče našminkane ustnice, polna luna, ona riše grafite, pušča sledi za druge čarovnice, za najlepše mesto, brez deportacije, deložacije, gentrifikacije, reklame, ki govori, da je vredna samo, če troši kupi za pravi porabi. Zjutraj striže detku nohte in potiska voziček, čez granitne kocke privatne ulice, ki so prekrile park, v katerem so se punčke včasih igrale, in brcale fante, ki so jih pletli za lase. Punce so odrasle v prekerke, brez zavarovanja, odvisne od socialke, za štedilnikom se učijo kuhati samo molotovke. Nalakirani nohti, kosmate pazduhe, nož v želodec za posiljevalce. Izkušnje iz parka so jih naučile, da ne računajo na policaje. S tihimi koraki rušijo zakone. Barbike ležijo v kotu, pod plastiko, ki jih tesni, snujejo zarote. Škarlatno znamenje za queer pute, tiste, ki so izdale liberalizem in mavrice. Rokovanje s politiki pač ne tlakuje pot do svobode. Spomeniki se rušijo, ko se rabi material za barikade. Besede pobegnejo nazaj v knjige, teorija postane praksa in avtonomija postane zares. Sodne dvorane, umazani WC, kuhanje za tovariša v krizi in straže na strehi, v gledalu se pač nadpišejo vsi dolgovi. Jeboš Marksa in Bakunina in Negrija, ko jo gledam za rešetkami zaprte oddelka, nemoč postane materialna in se sprašujem, kako lahko zjutraj vstane iz posle. Kraljica banditov, moderna partizanka, Bartolina Sisa, Asata Šakur, Mina Kešvarka, Malpulan Devi, Milena in Zahra in tiste, ki nikoli ne bomo vedeli imena. Globoko vdihnih, ne zato, da sem odišen, da boš lažje kričala, dokler ne pade zadnje institucije. Včeraj si sanjala, danes bo še malo. Vrele solze, nekatere bitke so interne. Takrat so noži v predalu in neprespane noči, dekonstrukcija, rasizma, ljubosumja, oblasti, ki oblikuje telesa. Sprejet nasilje, ki si ga doživela in presež vlogo žrtve, ki je grdo in zajeban in nobene drži transparenta tvoje evolucije in osebno mezi po političnem in se raztaplja v vonju meščalca, mehko perilo nevidno delo. Višeči zeleni listi lepo skupaj svetove in brisanjem razrednih razlik po učbenikih slovenščine. Lohija je hvaležnost in moč, ko se razoroži usmiljenje in I like to help people in med listi ostane sam sestrstvo.
ko zvonijo tri Messenger za spremstvo mame novince, za čuvanje otroka, klici iz policijske postaje v Novi Gorici ali polja pri Veliki Kladuši, ko sanjajo prihodnosti, zaustavijo pushbacki, ko ni poslušal tvojega ne in ne moš ostati stare kopalnice, ko se zbira cash za poroko za papirje, obrača pomfrije za sodne stroške in ti grejo do utrujenosti na obruhanje in raztrgano politično zavezništvo se včasih nujno nakrepaš boš, da boli, kakor da nisi svobodna. Bele solze, skrb in čustva hvalejo več, ko pride bager velikega in globoko države. Emocionalna prostitutka. Danes sem pospremila prijateljcev delat splav v parku Sarajevona, snema policijo, ki pretepa fanta iz Maroka. Nisem vedela, kaj naj rečem, lepa sela, lepo gore, še lep štojo gorele uniforme. Za pisanje ne rabiš lastne sobe, dovolj je, da si jezna in pošasti pod posteljo postanejo besede na veceju, furine, prste, vame, reče, da sem lepa, med vzdihi sanjava o svetu, v kjerem lepota sestre ni valuta. Naslednji dan tke mrežo skrbi, poslovni je sliko svojega dojenčka in rekel, da ga zanima moja golota. Jaz razmišljam, koliko ur na noč spi njegova žena in naj jo bolijo predavice od dojenja in da se mi da še eno osebo spremljati v rekonstrukciji mačizma. Kliče me, ne more več v Ljubljano, ker ga preganja policija, legitimna strategija preživetja je samo služba, država, davek, tvoja pokojnina, za slovo na zdravje z Black Label whisky, stiskam vesti, žile ovijajo skrbi, ker zapori so polni fantov, kot si ti. Štetje korakov, Pariz, Hamburg, Nica, Barcelona, mesta za turiste, čiste, bele ulice in delo na črno za temne odtenke kože. Štempli na straneh potnega lista, štempli na odločbi, čaka deportacije, orgazem vedno pride s priokusom privilegija, nasmejana, ljudka, emocionalna prostitutka, namesto črne knjižice s klienti, utripa online, zelena ikona, vedno dosegljiva, razpoložljiva, koža gnetljiva, kovanec v režo, čustvena opora, 13-letna deklica, preveč se je smejala, udarec po tilniku, razbita usnica, krivine obraza določa tuja roka. Sprehod po cesti in zvočna kulisa, besede so grable, praska se dostojanstvo s telesa. Dobre joške, kjera rit, sam taj siguran lezba. Na vprašanje, kaj je nasilje, ti odgovorim zlahka. Zdravnica je rekla, da sem anksiozna, da sem feministka. Odnose med moškimi in ženskami določa narava, napiše recept za tablete. Potegnem križ iz vagine, še se cedi iz njega, še vedno ni zgorela zadnja čarovnica. Potrpljenje mineva hitrej kot neizpolnjena obljuba. Srce na dlani med telefonskimi klici, zgubljenimi prevodi, skupnostjo, ki se para po šivih, kot truplo odvisi iz stropa in zaustavljeno dihanje zavedno razpre očesa. Rože pozebajo, zemlja popoka, stene se krhkajo, hrbti obračajo, makaroni razkuhajo, ušnice prepoji rakija, radikalna politika ni varovalo pred smrtjo, ampak pretvarja žalost v strategijo, navadni predmeti postanejo orodje, orožje, spomin, gorivo za molotovke, rekla je, da sem slaba feministka, zažgal je bolj kot granata solzivca, naredila si bom hibiskusov čaj, ostala bom doma in zase skrbela, ne rabim tega, dežurna kljuka, dežurna ljudka, emocionalna prostitutka, ura tik taka, če nisi sestra, zato ne dam več ničesar. And this is something I wrote this week. It's okay. Yeah, I'm a little nervous. White Europe, white skin, white trash. European girls are very dirty. Idealizacija margine boli, please understand my situation. Razrita pokrajina, policijska patrulja, zvezde na nebu, koordinate rasizma, razbit telefon, modrica na hrtu. Kaj delaš tukaj, kje imaš dokumente? Škoren na vratu, tolčenje srca, manj azadi, mehohan, gozdne poti, lovljenje signala, moja roka, tvoja roka, vmes trnjava, jaz hočem biti princesa, hočem biti
psica in tult iz jarka na stražarje zruša temelje, ko noben ne gleda in resno ne jemlje, ker sem roza in jokam, ampak za svoje sestre in ideale znam zgriz do mesa in krije čarja. Moja šminka, estetika euforije, ko pada država, široko razprte oči, gori, ples sester na remix svobode, pod boskimi stopali teptajo moralizem, nenasilne proteste, časopisne članke o Kristin Lagarde, vojakinja, policistkah, izdajalkah. Umazana stopala, ki jih ne opere še 2 dni. Yes, we are dirty, you don't even know how much. Von po poceni vinu in karnevalu, preoblačeni včasih v črno strapuco, včasih v plastične petke in bleščeč bikini. Eyeliner kot bojna oprema in nežna dlan, ki oklepa švicarski nož, trdni koraki in strm pogled, stisnjeni zobje, gremo pote. Ne boj se svoje sence, došle bomo z luči od spredi, da boš vedel, kjere smo bile. Šle bomo naprej, ne da bi trzane, ker si ne zaslužiš nič, gremo po njo, ker ne more ostati iz posle, po njo, ki je obtičala na meji, po njo, ki ne jemlje več tablet in makriza, po njo, ki je zaklenjena v kopalnici, ker se boji, kaj če mu odpre vrata, po njo, ki ne sme domov, ker ima rada punce, po njo, ki je osamljena, ker je premehna. Po njo, ki je na policiji, ker je ukradla pašteto, po njo, ki je v centru za tujce, ker nismo vse in naš strop gradijo vse tiste, ta mrtve, ta zaprte, ta deportirane, ne da se nas prešteti, tu če ne zaupiješ, te bomo vedno slišali. In ko plešemo skupaj z njihovimi duhovi, vojne rane in zdravina zelišča, na levi in na desni sestra, vem, da je okej, če se zjutraj zbudim in ne bom mogla in bom jaz tista, po katero je treba priti. V ozadju reggaetoni sosednjega stanovanja, kaplja krvi, poziv po notranjosti stegna, rdeča kot vrtnica, s katero je počakal na letališču, njene roke lahko rišejo grafite, mečejo granitne kocke, lomijo ključavnice, sekajo korenček, mešajo in grejo čaj pred sestankom. Pišejo zapisnik, stisnejo dlanko boliče, čkajo lizbice z osamljenimi punčkami, vpijajo solze in podirajo me, ne morejo pa odživiti njegovih 80 kil sebe. Prosim, ne, vrejo tuš, polulac, da bo šlo vse ven, ostra bolečina, antibiotiki, metin čaj, medlega okusa. Včasih moraš reči, ja, zato da bi lahko pozdravila. Še vedno si močna, pogumna, še vedno si feministka, tudi če si tista, po katero moramo priti, pošle bomo zardela lica, žile razvete od besa, udarijo eno, gazijo po vseh, tvoja zmečkana sluzanca je skupna zgodovina, če se boš sesula in bo kapuca padla na hrbet skupaj s solzami čez lica, rdeče oči, včasih od besa, včasih od nemoči, tresoče noge, misel nalepko sexist makes me very angry. Včasih je preveč vsega in takrat ti sestra reče, da si najbolj pogumna in prinese čokolado in je s tabo. To, kar je treba, tudi ošteti zjutraj, kovat maščevanje, pisati solze, remix svobode, včasih nalepiti, včasih se zatakne. Še dobro, da imam YouTube, couch, infoshop in nekaj. Naša nocojšnja zadnja avtorica je Trubarjeva, ki je LGBT aktivistka z več kot 10-letnimi aktivističnimi izkušnjami z anti-American Slovenije. Je avtorica dokumentarne serije Biseksualni, režiserka, ilustratorka, striparka, pisateljica in vsestranska ustvarjalka, ki navdišče pa v LGBT skupnosti in znanstveni fantastiki. V Ljubljano smo jo vozili kot gostjo na prvi slovenski okrogli misiji o biseksualnosti, zdaj pa živi tukaj že skoraj 2 leti. Hvala bom angleščino. Hello, I'm going to read a story called A Holy Trinity. Jordan said she was a girl. Christopher wasn't sure what Jordan meant. He turned to Sophia but couldn't read her face. I don't know what you mean, said Christopher. Jordan said he hated the word, but he's like a transsexual. He's like a woman in a man's body. But that's just the mainstream rhetoric used by trans women to bypass gatekeepers. Really, he said, it's more like this is his body, but the way it relates to the world doesn't align with how his mind perceives his sense of self. Christopher took a moment to digest what he had heard. When you said gatekeepers, he said, I started thinking about Dungeons and Dragons. And now I think I still don't know what you're talking about. Jordan looked stressed. Christopher was hoping his comment would lighten the mood, but maybe Jordan was frustrated by it. Jordan said he is a transgender woman and not a man. You're gonna have a sex change? Christopher asked. WTF, Sophia felt so confused, like flushed. It was like Jordan had just told her he was turning into a bird or something and was gonna go live in a tree or whatever. She looked at Christopher because maybe his expression would let her know how freaked out she should or should not be, but his face was just
blank, as usual, and beautiful, like a statue. Jordan was all like, I'm not going to change into a woman, I'm already a woman. He was like, some women have high testosterone levels, some have lots of body hair and small tits and big clits and even facial hair. He's all like, I'm basically a woman already. So what's the difference between now and before you told us? Sophia asked super aggressively. She was kind of mad, TBH, because somehow it felt like Jordan was saying he didn't want to be her friend anymore. Jordan said there was no difference, really. He just wanted to say it to make it feel better. Christopher hugged him. Jordan found herself comforted by Christopher's need to embrace her more than the actual experience of being held. Christopher never understood her aversion to touch, but maybe she'd never really tried to explain it. She had spent so much time thinking about her fears and anxieties and queerness and transness that it felt as though the world should have overheard her thoughts by now. She didn't want this to be one of those drunken nights where she cried herself to sleep. Now they were sitting in Christopher's bedroom on his oversized bed, each of their hair still wet from swimming earlier, half-dressed, with a 1-liter plastic handle of vodka and 3 shot glasses on the bed between them. Hey, y'all, maybe we should take some shots and go to Cleo's, proposed Jordan, forcing a smile. Christopher leapt to his feet on the bed, lifting the vodka into the air like a sword. I command you all to get shit-faced, he pronounced, beating his hand against his pectoral muscle like a gorilla. Jordan smiled at Sophia, but she avoided Jordan's gaze. Okay, so Cleo's was like a gay bar or whatever near Christopher's house. It was the only gay bar in this podunk little Texas town, and was usually pretty empty, but karaoke night blew it up. Whenever Christopher, Sophia, and Jordan went out, they would pregame pretty hard beforehand so they could be drunk without finding more than a couple of drinks at the bar. Christopher was happy just hugging people and drinking all night, but Jordan always wanted 2 things, to sing and to hook up. Jordan sang for attention so that hooking up was easier. He was bisexual, which even in a gay bar meant he could end up kissing a man or a woman, and even if he never went home with them, it made Sophia kind of jealous. Maybe he thought he was a woman because he was bisexual. When Jordan was sober, she could never sing in front of people. She sung constantly when alone, but she couldn't even try with an audience. Singing was her secret lifelong ambition. She pictured herself in a band, anyone's band, and when she was drunk, she could be everyone she wanted to be. She would step up to the stage with a swagger, grab the mic, and the words would come from her soul. Usually she sung Enjoy the Silence by Depeche Mode because it was perfect for her low vocal range. It was a guy song. But tonight she chose a song by Tori Amos in celebration of coming out to Sophia and Christopher. Afterwards, people would often compliment her singing, and sometimes those people were beautiful, and maybe they could fall in love just for tonight. Sophia just had to get another drink because she needed to be way drunker to kiss Jordan. Christopher was making friends already. Muscles in a gay bar is like moths to a flame. Christopher was straight, but way overly affectionate, so people always assumed he was hitting on them, and he didn't mind that. When Jordan was done singing, Sophia had already downed her second vodka cranberry. She smiled at him, a smile to say, I love you and I've always loved you. Jordan smiled back, excited to see her, totally high off the karaoke rush. She took his hand and gently pulled herself to him, and they kissed each other. She could feel his big hands around her waist. They only kissed drunk. Sophia was more sober than usual still. Jordan's lips were big, probably the only womanly thing about him. Sophia could never remember the details of their drunken kisses, but right now it felt really good. Jordan's body pressed super tight against hers felt so right. This was totally it, the kiss that brought them together. This was that real moment.
She felt another hand on her back, and it was Christopher, smiling like a doofus. He hugged them both, then leaned in and made out with Sophia. They'd kissed a bunch of times before, drunk as hell, but why was he interrupting her kiss with Jordan? Was he marking his territory? Pissing on her? Then Christopher kissed Jordan. They both held on to Sophia real tight as they kissed, and she wasn't sure if she should be jealous or what the fuck was going on. The bartender told everyone to get out so she could go home and get laid. It was last call. Christopher had made 3 new friends. They loved his jokes and complimented his muscles a bunch. He hugged all of them, one at a time, and kissed their foreheads. They liked that. Jordan and Sophia were making out again, and Christopher was super excited that they were enjoying each other so much. Christopher realized he was hungry, and when they got home, he warmed up some chicken leftovers in the microwave. They had to be quiet, so they didn't wake up Christopher's mom. Sophia poured more vodka shots for everyone. Christopher loved that about her. Jordan fell asleep pretty soon after, because he always did after he had finished dancing. Sophia seemed a little bummed about it at first, and then she poured more shots. In fact, we finished off the bottle. Then Sophia asked Christopher to fuck her. Sophia and Christopher had never had sex before, but Christopher really liked the idea of it. She was very rough and aggressive when they kissed, so that was a good sign. They fucked on the living room floor, so they didn't wake up Jordan in the bedroom. It was fun, but they didn't come because they were both drunk. Afterwards, they climbed into bed with Jordan. After a night of drinking, Jordan would always wake up around 6 a.m., her throat dry and her head pounding. She'd chug some orange juice and go back to bed, waking up closer to noon. When Jordan woke up, Sophia was sleeping between her and Christopher. As they gradually began to stir, Christopher moved to the middle of the bed so he could hold the others and be the center of a group cuddle, what he would call a cuddle puddle. Jordan knew Sophia would melt like butter into Christopher's arm, into Christopher's warm, relaxed body, while Jordan always tensed up. Touching bodies while sober was much more difficult than drunk, but she liked to feel loved. She liked knowing that someone wanted to hug her, the undeniable physicality of it, and she pushed her anxiety deep down inside her where no one could feel the shakes of it. After years of wondering if she could ever tell anyone she was in fact a woman, these two friends had given her an amazing night of warmth and love. Kisses that said, "We accept you for who you are." Jordan wanted to kiss both Sophia and Christopher, but it was morning now. But people didn't kiss in the mornings, not after everyone sobered up. It was an unwritten rule, where drunk kissing could only be non-committal if ignored the next day. But in her imagination, she could picture them naked and kissing all day long. It turned her on, so she shifted slightly away from Christopher's body. Jordan looked like he was on another planet or something, so Sophia asked what he was thinking about. He said food, but she kind of didn't believe him. He was always so far away. Ugh. It was light now, and she was too sober and naked. She needed to climb over both of the boys to get to her clothes, or wait till they were up and her backs were turned. If she hunched over to hide her body, her tummy would look fatter. But if she stood up straight, they'd see the stubble on her legs and maybe her labia, which she hated. "We should order pizza and eat it in bed," Christopher thought, and then he said it out loud, and his friends agreed. This was awesome and perfect. Sophia and Jordan fit beautifully into Christopher's arms. He thought about starting to drink again, but he knew Jordan wouldn't want to so early, and he didn't like to be drunk around sober people. When the doorbell rang, he leapt out of bed and put on some boxers. He opened the front door to the pizza delivery guy, who thought it was funny that Christopher was kind of naked. When Christopher handed him cash, he said to the delivery guy, "I love you," in part because he felt it was true. He had brought pizza after all. And in part
because he wanted to see if he would react positively. The delivery guy laughed and thanked him. Christopher felt good about that reaction. When they opened the pizza on the bed, he felt so excited by it that he almost wanted to rub it on his penis. He said that, and Jordan and Sophia thought it was funny. He thought about doing it for real, but he didn't want to waste the pizza. He needed to keep up his caloric intake. He would take his multivitamins and creatine tablets later, followed by 2 sets of 50 push-ups and possibly a round of parkour at night. His body felt beautiful. His friends felt beautiful. And he felt beautiful. Hvala, da ste prišli, pa upam, da se kmalu vidimo spet na kakšnem biseksualnem literarnem.